ताबुके हास्तिनि ड्राग्स फालाइरक केबुं मुंगो कलाइनाय गोराखे साक्थारमुं मन्त्री अकरा डॉ मानिक साहानि सामुं हामले खलाइनायरक न नायतुगुइ आलंग तिसकनानि बागै साका मन्त्री अकरा डॉ मानिक साहा ड्राग्स फालाइरक न बुमतिखे रमनानि नांनाय आबो फुरुङै रिखा मन्त्री अकरा डॉ मानिक साहा त्रिपुरा स्टेट एनएसएस यूनिट नि लबाय जिमुंबाय सेंसे जाकमानि फेकजानाय मानै खलाइनाय त्रिपुरा सनामनानि ते साक्थारि थै रिमानि पान्द संखा जाखा स्रांसला रविन्द्र शतबार्षिकी भवन त्रिपुरा हास्तेव फेकजानाय मानै फालाय गोबां ओङै तंखा आबनि बागै हदानि सिक्ला रक हामिया लामा रग थां तंखा आबनि बागै थानसाङै जत लुगो रक न सामुं खलाइनानि नांनाय हिनके न फेकजानाय मानै गरै त्रिपुरा सनामजानाय हिनै साका मन्त्री अकरा डॉ मानिक साहा আমরা যখন ফার্মাকোলজি আমরা পড়তাম সেখানে কিন্তু একটা ড্রাগস শব্দটা আমরা ইউজ করতাম আর এখনের যে ড্রাগ সেটা ড্রাগস শব্দ শুনলেই মানুষ আটকে ওঠে বহু জায়গায় আমাদের যারা মারা আছেন বিশেষ করে এবং গার্জিয়ানরা তারা এখন আতঙ্কিত যে আমার ছেলে বা মেয়ে তারা যাতে ভিকটিম না হয়ে কষ্ট হয় যে একটা ইন্টারন্যাশনালি চেষ্টা করছে আমাদের এই যুব যে সম্পদ সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া কয়েকটা জেনারেশনের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে ভালো ভালো ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়েতে নষ্ট হয়ে গেছে একটু ভাববার বিষয় স্কুলের সামনে যে দোকান একটা আছে সেখানে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে আমরা বলেছি সেই দোকানের মালিক থেকে ধরে ধরে আসল কে ব্যক্তি একদম আসল জায়গায় যেতে হবে সেই ব্যবস্থা এবং সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যারা এখানের ভুক্তভোগী তারা কিন্তু ভিকটিম তারা ভিকটিম তাদের দোষ নেই কিন্তু যারা এটা পরিচালিত করছে তারা হচ্ছে আসল এই ক্রাইম করছে তাদেরকে ধরতে হবে এবং আমাদের প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু যদি কেউ কনজিউমই না করে আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি এটাকে ব্যবহার না করে তাহলে এই দোকান মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে मन्त्री अकरा गसिमुं रिमानि आबनि फाइसिं नाहारि पुलिस ताबुक ड्राग्स फालाइ रकन नायतुगु तिख्लाइनानि नांनाय आबनि फाइसिं नाहारजाक हासिनि जत लुकुरक हास्तिनि ड्राग्स फालाइनि फाइसिं गोराक शेप नाहारमानि मन्त्री अकरा आबनि बागै तंथकलाइजाक हास्तिनि लुकुरक बियो रिपोर्ट कखरां।